ma'am. Thank you. Ay, thank you po. Tingnan ko na 80. 80. Baka kailangan mo na magpapalit mamaya dun ha. Ito, totoo. Ayun, magpapalit ka dun. Huwag mo kukunin lahat ng 5, sayang. Papalit mo sa 20. Ayun. 20. Papalit mo. Yan. Ay, ito pala. Thank you po. Yes, ma'am. Sa inyo po. Isang red bean. Aha. Soft ba? Kasi soft siya, ma'am. Ganito siya, ma'am eh. Yes. Ganito yung texture niya. Soft siya, ma'am. Yes, ma'am. Isang ano? Red bean. Wait lang, ma'am. Peach mango. Peach mango daw si ma'am. Wala na dito. Isang ito. Green tea. Apa. Choco. Tapos isang red bean. Aha. Okay po. 380 lang po. Choco. Choco matcha. Choco matcha red. Excuse lang. Excuse lang, ma'am. Gusto mo rin ba kayong curry? Ano na? Gusto mo rin pong curry? Kailangan isa lang kasi yung... Strawberry. 150 po yung ganyan. Opo, isang pares pa po yan. Isang pares pa po. Strawberry yan. Opo, strawberry na may Oreo po yan. Ito, ano to? Oreo po yan. Cookies and cream naman po siya. Po yung plastic na malaki. Kaya ito, magkano? Ito 130 po tayo, pero karamihan dyan 120 po siya. Ito, strawberry. Ano po yung tatanggalin? Sige po, sige po. Ano yung sir? Sorry po. Mochi pan, yes po. Ito, magkano po? 120 po yan. Siguro pa. Apo. Hindi. Senior ka? Meron din po ma'am. 630. Sa labas na. Sa labas na. Sa labas na. Pasok mo, pasok. Thank you po ma'am. Yes ma'am. Sa likod sila ma'am. Sa inyo ma'am, ano pong gusto niyo ma'am? Sige lang po ma'am. Thank you po sa inyo sa mga nagsusupport ngayon. No? Tuloy-tuloy na. Pangarap lang po dati to pero ngayon. Wala po ma'am. Free touch ma'am kung gusto mo. Free touch yan. Yan ma-recommend ko sa inyo ma'am. Lemon, strawberry, blueberry, tsaka coffee po ma'am. Sa taas naman po ma'am, red bean peanut butter po ma'am. Yes sir. Blueberry. Yes sir. 140 lang sir pag blueberry po. Senior. 130 na lang po. Opo. Apo, sir. Ito sir, lagay ko na to dito. Sa inyo po ma'am. Buy 3 for 50. Yung cheese na rin. Yes ma'am. Pero last order na yun ma'am. Isa lang ng cheese. Sige. Tanggalin ko na to. Kasi wala na eh. Wala na eh. Wala na eh. Cheese. Aha. Isang strawberry cheese. Okay. Strawberry tsaka triple. Kasama mo si ma'am. Ay, hindi pa. Ay hindi. 220 sa inyo ma'am. 130 to kay sir. 220 pa sa inyo ma'am. 220 ka. Yes ma'am. Thank you. Wait lang po yung item niya nandun na po. Kunin ko na po. Salamat po. Ito na po yung item niya. Kay sir yan? Kay sir? Opo, kay sir yan. Thank you po. Salamat po. Nagbayad na yan, no? Yung susunod, meron ba? Salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Anything else, ma'am? Dalawa lang po, ma'am. Okay. Gcash kayo, ma'am? Okay.
Ito po ma'am yung total ma'am. Red tsaka Apa ma'am, yan na po yung total ma'am na total ko na. Yes po ma'am. Awa kami yung mga ganyan ma'am, malambot siya ma'am eh. Ito kasi may crust to eh, medyo crust, medyo mas matigas to eh. Ito mas malambot. Ito ma'am, strawberry with cream cheese yan ma'am. Ito, wait lang ma'am, tapusin ko na ito, iyan na kita ma'am. Hawakan mo lang siya muna for now. Tapos yung names ko, nandun yung mga feeling niya ma'am eh. Magustuhan niya strawberry, chocolate, tsaka peach mango po. Pero pag ayaw mo yung bilog, sa taas. Hindi po ma'am. Galit kami sa matamis namin. Karamihan na item ko hindi matamis. Di ba to chocolate? Normally, when you say chocolate matamis, dark chocolate yung sa amin ma'am. Pero at the same time, enjoyable pa rin. Ito ma'am yung item mo ma'am. Sabihin mo lang pag nasend mo sa Gcash mo ma'am. Ito sa kanila to. Tama. Ay, okay na. Okay na po ma'am. Yung ano na lang, yung payment na lang. Sa inyo po ma'am, ano? Paano yung strawberry? Apo. Anything else? Ma'am? $120 karamihan dyan, ma'am. Except sa ilan lang yung hindi 120 ko eh. Chocolate 130, blueberry ko 140. Pero lahat to 120 na eh. Ano in order nun? Gano? May discount ng fee daw. Meron naman, ma'am. Oh. Isa lang po ba, ma'am? Tatry niya lang. Sige lang. No worries po, ma'am. Cash ba gusto mo, ma'am? Sir, ito ba? Tama po, tama. Send nyo na lang po, ma'am. Ano pa lang kukunin nyo, ma'am? Patingin lang po muna, ma'am. Okay na po, ma'am. Strawberry, ma'am, no? Okay. Cash ang gusto niya, ma'am. Balik ko po muna ito, ma'am. Baka may sakto ka, ma'am. 110 lang, ma'am. 110 lang. Ma'am, bigay ka na sa ito, ma'am. Thank you po. Bawal siya sa sobrang matamis. Hindi yan matamis, ma'am. Oh. Kaya tipid kami sa asukal. Di ba mahal ng asukal per kilo? Tipid kami kasi we don't use it as much eh. Thank you, ma'am. Hello, sir. Mochi ba? Magkano yung malaking donut, sir? 120 po. Ganyan na siya kalaki. Pwede mong hawakan din eh. 120 daw, ganito Oh. daw kalaki. Kasing laki na ng ulo na... Ay! Wala ka. Buti malambot naman sila. Malambot po. Wait lang po. Balik ko lang. Parang unan na nga daw po eh. May pagkain ka na may unan pa. Parang bed eh. Oh, Parang bed. parang unan. Ay, matcha po. Sige po. 250 lang po. Iba pa to. Coffee? Tingnan ko coffee. Hindi. Hindi ko nga sabing pakuha ko. Kaya man ako. Kanin. Wait lang, mama. 250 yan, diba? Akin na to. Saklayan mo na kita, ma'am. 250. Thank you so much. Sunod-sunod na. Yung katapusan is thank you. Thank you po. Salamat. Thank you so much. Kung alam nyo lang anong saya. Nakikita nyo lang mukha ko ngayon. Nakangiting. Abuti nga. Ay, thank you, mama. Ay, yung ano. Ay, oh. Sabi mo, try na niya iba, mama. Hindi matamis, diba? Kasi ang gusto ko dito, ma'am, yung pagkain na masarap, pero hindi nakarely sa sugar. Yung mga bata eh. Oo. Lalo na to kasi pag Para kahit bata pa lang, masanay na sila na, uy, may ganito pa lang, hindi pala kailangan lagi matamis. Thank you, mama. Inspira na siya nakagusto ng pagkain. Salamat po. masaya akong makita na na-enjoy ni ma'am. Thank you, mama. Hello, ma'am. Mochi Buns. Hello, ma'am. Mochi Buns po.
Hi sir, Mochi Buns po. Napalaman na sila sir. Hi ma'am, hi sir, Mochi Buns. Thank you so much sa inyo lahat. Pepe niya po plastic. Plastic. Ano, ang kailangan mo? Medium, large, ano? Hindi, pambalot lang. Pambalot, okay. Gumalit ang 3 Wala ko. Sa kabila. Dito po man. Walang araw. Pero okay na yan kung ano, kung nagmamadili ka, okay na rin yan. Para ano. Ano mama, dito na ito ka ma'am. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns po. Balik rin silang po. Sir, may tao. Sige lang. Strawberry. Pasok mo muna. Ilagay mo sa plastic ulit. Hi po, Mochi Buns. Hi sir, Mochi Buns. Eh, sa inyo po. Coffee po yan eh. Ito blueberry naman po. Sa blueberry. Isang blueberry. Anything else po? Yan lang, isa. Try lang namin. Sige po. Kailan may ipas? 26 po. 16 to 26 November po yan. Tapos babalik ako December. In December po, hanggang ano na yun, Pasko, New Year, hanggang 2026 nandito po ako. Pag nagustuhan niyo po, may flyers ako dito. Ito po, para you can... Ako din naman sa Sige po, pwede na kayo diretso. Or sa link, may bio po doon. Bio pala may link. Alam ma'am, sa TikTok ma'am, baka nakikita niyo siya. Pakawak ko lang siya doon sa inyo. Sa inyo po ma'am. Isa lang ma'am. Anything else ma'am? Nutella. Pili ka lang ma'am ah. Nutella. Ano yan, tubig? Nutella. 270 lang po ma'am. May dagdag pa kaya? Ano pa pang dagdag niyo ma'am? Wait lang ma'am, unahin ko lang. Pero cream cheese na yung filled niya eh. Baka mas gusto mo yung sa taas mo. Anything else ma'am? 390 lang po lahat ma'am. Sa taas ma'am yung peanut butter, Nutella, tsaka matcha po ma'am. Gusto mo ma'am dagdag ka pa isa para sarado 500? Would you like that? Any naman, sige ma'am. Kahit lumagpas kayo, discount na natin ma'am. Ito sir. Ay, ito lang pumbari. Sige, pwede rin. Para magamit ko rin. Teka, base sa... Mag peanut butter ka. Oo ma'am, peanut butter. Oo. Peanut butter na dagdag mo. May tawag ka. Thank you po. Kunin ko lang yung peanut butter po. 100 na lang po. Yung second item po is coffee. Coffee, ito yung coffee. 100 na lang po. Ang 600. Pwede rin, pero 500 pa lang kasi peso. Wait lang ma'am ha. Wait lang po. Yung chia seed ma'am. Walang sugar to ma'am. Sa labas. Kasi upalitan rin. Sakto lang yung tabi. May tabi siya tabi. Sige. So wag na to. Ito muna yung original order plus teka, may strawberry ka na no. Lemon, masarap din yung lemon kasi meron ka na nung strawberry o lemon na lang. Gusto niyo ba yung lemon? Sige po. Bali ang kulang mo na lang yung last item no. Sige po. Balitin ka lang sir. Ay, yung cake pa pala. Ay, yung cake kunin nyo na lang po yung sarapan. Pwede na po yun. Ay, okay. Kunin nyo na lang po yun. Kano po yung kulang? Bali, 120, ano po yun? 120 po yung kulang.
Yung sarapan po, kunin nyo na po yun. Yung cake daw, pakuha ng ano, bigay mo sa kanilang cake. Thank you rin po. Thank you rin po. Hulag. Hello po, mochi buns po. Ay, magkano sa kanila? Ay, nagre-record ako ma'am, okay lang. 340 lang, ma'am. Magkano total? 340. 340 days. Sulat mo na muna. Sige. Ako na magsukli ka naman. 40? Thank you sa pag-support, mama. Nakita ko sa Thank you, ma'am. I-post ko, ma'am. Tapos ano, comment ka. Ako yun ah. Anong name niya, ma'am? Marcela. Sige po, ma'am. Sige po. Thank you, ma'am. Ay, may sukli ka pa, ma'am. No? Sukli pa. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir.